باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو سڈے دے عامر ولاگ تو میں محمد عامر حیدر مکھی چینی کھٹی مکھی چینی تے نال کالی مکھی چینی انہاں تو کچھ شوق کروایا ویسے بزرگ نے پوچھتے تھے السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب تہاڈا نام؟ میرا نام محمد کمال. محمد کمال. علاقہ موضوع مڈ رشید. مڈ رشید. بزرگو کتنے عرصے تو کام کریں پے انہاں بکریاں دا؟ اساں 10-12 سال تو یہ کریں پے سے. پہلے نوچاں چرائے سے ول فیروزڑی چرائے سے. اچھا ہوں اساں پیدا تھے سے تے مال چراون دے. فیروزڑی تے نوچاں انہاں تے انہاں چ فرق کیا ہے؟ انہیں دے وچ روزی ہے, انہیں چ روزی کا نہیں, وہ شوق ہے. وہ شوق ہے مطلب ہاں. مکھی چینی چ روزی ہے. اچھا مطلب اے نوچی نسل جیڑی ہے وہ کھیر دے حساب نال انہاں پچھو تے پھلاں دے حساب نال پچھو تے کوئی برابر آوندی ہے, کوئی پچھو تے ڈھائے وندی ہے, کوئی انہاں نو گتھی وندی. ہاں گتھی وندی. ٹھیک ٹھیک. اچھا جڈن نسل تے بھی کوئی چنگی ہے تے کوئی ماڑی ہے تے جڈن جے تساں مکھی چینی رکھن پے کتنا انہیں چ آمدنی تو حاصل تھئی ہے؟ اساں دا بھی رقبہ کہیں نہیں. اچھا اساں ہنے دے وچ 10 گھر دے فرض سے جڑے کھانے پینے پہ. ماشاءاللہ. مطلب 10 بندے کو پلینے پہ. جی جی. ماشاءاللہ. اپنا پیٹ ہی پلے گا بندے, سادہ پیٹ ہی پلے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہاں دی خوراک دی روٹین کیا ہے؟ انہاں کو سویرے کیا دیندے ہیں, دوپہر کو کیا تے شام کو کیا؟ یہ روٹین ہے جو بھی معصوم دے. ٹھیک ہے. ہن معصوم جنتا دے جنتا کھانی ساری ڈیمار. ساری دیوار. اچھا پہلے پھلی دی معصومی کی دی پھلی کھایا. پھلی سکی یا سینی؟ سینی بھی سکی بھی او کھایا. اچھا. ان دے بعد ول ہونا تے کپاہ. اچھا ول کپاہ چرسیں. صحیح ہے. ان دے بعد ول گھا برسین جوی تے نال کوئی کٹ شٹ گوار دی یا گوار سکی گھنگی دی او کھوائی. اچھا وہ کٹ کھواون دا فائدہ کیا ہے؟ مطلب ان نال کیا فائدہ سی؟ نال سردی محسوس نہیں تھیندی جانوراں کو. مطلب وہ گرمائش دینی. گرمائش دیندی ہے, پانی پیتوں نے صحت ٹھیک رہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. اچھا مکھی چینی دا ایوریج کھیر ایک سوئے تے کتنا دیندی ہے؟ یہ کوئی 2 کلو والی ہے, کوئی کلو والی ہے, کوئی آدھ کلو والی. اچھا جلے اٹھ جنی نو کراس کراون کے بریڈر تو صاحب دے کول رکھیا یا باہروں کتوں؟ آپ نے کول رکھا ہے. کتوں گھنا دے وے؟ اساں اپنے بکریاں دا رکھیا ہے. اپنے بکریاں دا رکھیں دے وے. ٹھیک ٹھیک. اچھا جڑے ویلے بکری کراس تھی ویندی تے مطلب کیویں تو کو پتہ لگدا ہے بھئی اے ہن گب رکھ گئی ہے یا اے گب کینسی رکھیا؟ اون دی کوئی نشانی نہ سو؟ اون دی نشانی ہے بکری صحت مند تھیندی, کھیر گھٹ دی. اچھا 2-3 مہینے تک پلا گھن کوئی صحیح ہے. مہینے تک ختم تھی ونی. ٹھیک ہے. ختم کریں یہ نشانی ہونی بھی ہونے گب. اچھا جیڑی گب نہ رکھے تے کھیر سکا ونجے این کہیں نہیں تھی. نہیں تھیندا کھیر دیتی رکھ دیو. ہاں ان کو بوکھا ونجے تے کھیر سکا ونجے تو سکا ونجے. اچھا نہ تو چل دے رہے ٹھیک ہے باں سال کیوں نہ. ٹھیک ٹھیک. جلے کراس تھی ونجے کراس تھی ون دے بعد تساں انہاں دی خوراک وچ کوئی ردو بدل کریں دے مطلب خوراک ٹائٹ کریں دے یا جلے عمل پائے وندی ول دانا پا دیننے. اچھا جڑے ویلے خوراک برابر دی ملدی رہے ول دانا نہیں پہ پیندے. ٹھیک ٹھیک. صحیح ہے. اچھا جڑے ویلے مطلب بکرے اکثر ویانین کہیں کوئی نہ کھیر گھٹ ہوندے تاں اون اگر کھیر گھٹ ہوے تھن بند ہوے تو اون دا کیا علاج کریں دے تساں؟ ڈاکٹر سیرپ دینے. اچھا انہاں نال ٹھیک تھی ونے. اچھا کوئی دیہاتی نسخے ہونے. دیہاتی نسخے کیا دیندے وے؟ ٹھڈا پانی تیل او نہ سے دی. اچھا ول ٹھیک تھی ونے. ہاں ٹھیک تھی. ٹھیک ٹھیک. اچھا اکثر بکری مثال دے طور تے سکی روٹی کھا گھنے. سکی روٹی کھا گھنے تو ان دی دوائی ملے. کیا میڈیکل سٹور تو گھن تے پلیں دے وے؟ کال کو ہوندی ہے. اچھا کتنی مقدار ہے؟ وہ میرے خیال ہوں گے 100 ملی ہوگی. تساں کتنے مقدار ہے بکری کو پلیں دے وے؟ بکری کو 2 حصے کر کے پلا دی. ایک حصہ سویلے ایک حصہ شام کو. ٹھیک تھی وندی. تیل پا کے تیل اون دوائی تیل مکس کرتے ادھی سویلے ادھی شام کو وہ پلا دو بکری فٹ تھی. ٹھیک ٹھیک. اچھا اے وچ کالی مکھی چینی کھڑی ہے اے ہنے جو یا کالی مکھی چینی تساں الگ گدھی ہے؟ اے ہنے جو اے جڑی کالی چینی کھڑی ہے. جی ہاں. اب جم ہیں اے نال علی ہیں. اچھا او اے فیروزی ہے او کالی مکھی چینی ایندا ماں کالی چینی ہے. اچھا جویں جویں سان بدلدا ہے. صحیح ہے. ہوں حساب سے جم جائے. ٹھیک ٹھیک. مطلب
काली मक्खी इन्हां दी मां काली मक्खी चीनी है लेला फिरोजी हा इन कलर दी ने दी मां जी अच्छा ये हिंदी दी ठीक ठीक भला हुन वो बदल है ये बदल गए वो बई तरह के हुन ये वो पाठ ही बकरी सही है जेड़ी आखिरी पट खड़ी है ओ ई बकरी दी खड़ी है आखिरी खड़ी ना सही है वो दूं ही बकरी ठीक ठीक माशाल्लाह मतलब ये मां इन्हां दी काली मक्खी चीनी है ते लेला तो फिरोजी क्रॉस करवेंदे रह गए फिरोजी या ये बावल चेंज की रंग बदल माशाल्लाह मतलब इन तुसा ब्रीड चेंज कीती है जी बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त ये जेड़ी सामने बकरी खड़ी है खट्टी मक्खी चीनी हां ये भी तोरी ताल दी है ये साडी ताल दी ते घर जांदा अच्छा ठीक ठीक अच्छा जले बकरी क्रॉस थी ने गाब रख वंजे हूँ को मतलब अक्सर लोग ना खुराक बेहतरीन टाइट कर देने जो भी सारी बकरी जले व्यावे त्रुटे ना या कमज़ोर ना थी वे तो सही में करें दे वे बकरी दी बेहतरीन उम्र केड़ी है जेरे लोग बंदा क्रॉस करावे पहले को दुंदी थी मने 5-4 महीना दुंदी थई हुई दो दांत जरी को दुंदी थी वंजे तो उंदे 5-4 महीने बाद मिसाल आज दुंदी थी तो 5 महीने बाद नवा कराओ भला तो सेहतमंद बकरी तकड़ी थी अच्छा अगर दुंदी थी तो पहले कोई चोरी क्रॉस थी ने मिसाल ओ वाले ई कोई थी ने जिने होने दे दुंदी थी मतलब टाइम में लिया पड़ी अच्छा ये कमजोर थी है मतलब दुंदी थी टाइम व्या पे ही हां देखो दोस्तों दुंदी थी टाइम व्या पे ही लेकिन जे दुंदियां थी क्रॉस ने देखो नाल ने देखो ज़बरदस्त माशाल्लाह अच्छा अगर ये बकरी ही कुछ चौगी थी वहाँ तो क्रॉस करो तो वाल कोई फर्क नहीं पड़ता वाल कोई फर्क नहीं पड़ता अक्सर लोग आदन थी बकरी डूंदी ना थी को क्रॉस करा दो या तो उनका कद छोटा रह वेंदे बकरी त्रुट वेंदी है इवें थी वेंदे ठीक ठीक माशाल्लाह इन्हां दी मतलब एवरेज पहली माली च शुरू कितने फल देते ने दूजी माली च कितने देते ने नहीं वो अल्लाह दी जात लेनी है कहीं मिले एक दे देन कहीं मिले त्राई दे देन कहीं मिले दो दे देन अच्छा उंदी असा बहस नहीं कर सकते जो जात कोनो जाए कोनो रेज जैसे वो आप ओ तो तुम्हारी गल ठीक है अक्सर बकरियां वाले आदन थी पहली माली ते दो दीते 4 दीते मैं याद है कि वो अल्लाह दे तरफों है जी में कहीं को लिखा है ना उहे देना ओ तो उहे देसी बेशक ये ना बंदे दी कबलियत नहीं जो भी ना गारंटी है जो भी एक देवे बेते दो देवे बेते त्राई देवे पर बेते 4 देवे ना सही वो अल्लाह दे वारो है जी में पैदाइश है अच्छा इन्हां को क्रॉस मतलब केड़े मौसम करवेंदे वे जिवें हुण ठड्डू चल जा पेन हुण क्रॉस करवे सो होनी थी ना पर बहरहाल इन्हें दी खास मौसम है जेरी मोहब्बती जिवें करे ना वो फलियां खाना पिया की कर दी फली अच्छा उठा बकरियां आस थी वञन ही मौसम भी आया सही है वाल वो फल सेहतमंद रहे मतलब सर्दी फल पालवे ने वो पाल वेन तकड़े हो वेन वो वाले ला उजाला खा दे गभरू थी माशाल्लाह दोस्तों यही आज दी वीडियो अगली वीडियो तक दो इजाज़त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो चाचा दी मेहनत को देखो ते नाल मेरे घंटे दे निशान को दबाओ अल्लाह हाफिज़।